Prime Minister had come on 6th of February 2024, means after 1 month, ही वर्क ऑर्डर दिल्या एक्स पोस्ट फॅक्टो म्हणून बरें. आनी तातूंत ते कितें सांगता दॅट दीस वर्क इज ऑलरेडी कंप्लिटेड. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या गोंय दौऱ्या दरम्यान मडगांव जाल्ल्या विकसित भारत रॅलीच्या बाबतींत भ्रष्टाचार जावन पयशांचो घुसपागोंदळ केल्ल्याचो आरोप काँग्रेस नेते सावयो कुतिनो हांणी केला. 95 लाखांचे काम केला तातूंत कितलेशेच काम फक्त कागदपत्रांचेरूच आसा असो आरोप सावयो हांणी केला. त्याच प्रमाण 16 JCB, 16 टिप्पर ट्रक आनी 110 कामगारांचो जो ह्या कामात उल्लेख आसा तो हास्यास्पद आशिल्ल्याचें सावयो म्हणटात. मजगतीं ह्या संबंदान सखोल अशी चवकशी जावपाची गरज आसा अशें मत तांणी उक्तायलां. ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण म्हणल्यार जे सामके ओपन लूट चल्ला पब्लीक फंड्साची त्या बद्दल. आनीक आमी सदांच जेन्ना आमी कसलो इशू घेता जाल्यार विथआउट प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन आमी तो केन्नाच हें करना, कोणाचेर एलिगेशन घालना अंटील एंड अनलेस आमकां प्रॉपर डॉक्युमेंट्स मेळचे RTI इन्फॉर्मेशन. आनी आतां आमी फाटली 1 वर्स कंटिन्युअसली एप्लिकेशन करतात, अपील घालतात आनी आमकां इन बिट्स एंड पीसीस इन्फॉर्मेशन मेळत आसा. हे पर्टिक्युलर जे आसा विथ रिगार्ड टू लास्ट इयर्स प्रायम मिनिस्टर विजीट जो लास्ट फेब्रुवारी 6th of February प्रायम मिनिस्टर आमचे मडगांव आयिल्लो इन कनेक्शन विथ विकसित भारत प्रोग्राम आनी इंटरनॅशनल एनर्जी वीक ह्या संदर्भान जेन्ना प्रायम मिनिस्टर गोंया आयिल्लो तेन्ना आनी मडगांव स्पेशली तातूंत 33 सुमार काम काडिल्लें. आनी सगळीं कामां सांगपा म्हळ्यार टेंडर प्रोसेसान नाशिल्लो ताका, नॉमिनेशन बेसीस म्हळ्यार कोणा कॉन्ट्रॅक्टर म्हाका जाय तो कॉन्ट्रॅक्टर आपयलो, वर्क ऑर्डर दिली, अशें करूनय काम काडिल्लें. आनी हाज्या पयलीं बी आमी कितलीशी कामाची बारीक बारीक म्हायती दिल्ली आहा. आतां हें जें काम आहा तें सामकें चड इम्पॉर्टंट, आय मीन आनी सामकें मायंड ब्लोईंग म्हणल्यार जाता. सो तें म्हणल्यार एक काम आशिल्लें आनी त्या कामाचें नांव म्हणल्यार इम्प्रुवमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर अराउंड कदंबा बस स्टँड ऑन अरायवल ऑफ प्रायम मिनिस्टर एट फातोर्डा. हो ऑर्डर दिल्ली ताका 95 lakhs PWD चीफ इंजिनियर UP पार्सेकर आनी सँक्शन जाल्लें 95 lakhsचे. सबसिक्वंटली वर्क ऑर्डर दिल्या फॉर 70 lakhs 81,000. आतां 71 lakhs 16,000 सॉरी 71 lakhs 16,000 कॉन्ट्रॅक्टराक वर्क ऑर्डर दिल्या. आतां आमी सदां आयकता की BJP सदां क्लेम करता की आमी पार्टी विथ अ डिफरन्स म्हूण सांगत आसा. सो आतां आमी आज म्हणपा पडटा पार्टी विथ अ डिफरन्स हें सामकें सिद्ध करतात की आपले ओन प्रायम मिनिस्टराचे सुद्दां जेन्ना तेजें हें आसा तो सुद्दां ऑपॉर्च्युनिटी ते सोडनात कशे भाशेन पब्लीक फंड्स आसा ते सायबन करपाक. हें सामकें ग्लॅरिंग एग्जांपल. आतां हे जे इम्प्रुवमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर अराउंड कदंबा बस स्टँड हे काम दिल्लें एक कॉन्ट्रॅक्टर राघवेंद्र पाटील. आतां तितून आमी जेन्ना एस्टिमेट आमी जे आयटम्स जे एक्झिक्यूट जाल्या ते जेन्ना आमी पळयता तितून आमकां 3 सामके नोटवर्ती हें दिश्टी पडटा आयटम्स. ते म्हळ्यार एक हायर ऑफ एक्सकवेटर म्हणजे JCB, हायर ऑफ टिपर ट्रक्स आनीक हायर ऑफ वर्कर्स. आतां ते दाखयता की 16 JCB एंगेज केल्ले PWD फॉर 10 days, 16 JCBs फॉर 10 days, 16 ट्रक्स फॉर 10 days आनी 110 वर्कर्स फॉर 10 days. हें केलें म्हणटा ते. आतां हेचे आनीक दुसरो एंगल सामकें दिसून येता म्हणल्यार हाची जो वर्क ऑर्डर जे कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्ली आहा, वर्क ऑर्डर इज डेटेड 5th of March 2024. प्रायम मिनिस्टर हॅड कम ऑन 6th of February 2024, means after 1 month ही वर्क ऑर्डर दिल्या एक्स पोस्ट फॅक्टो म्हणून बरें. आनी तातूंत ते कितें सांगता दॅट दीस वर्क इज ऑलरेडी कंप्लिटेड फ्रॉम 30th January 2024 to 8th February 2024. आतां ते सांगता ते प्रमाणे वर्क ऑर्डर दिल्ले आहा तेजे डेटूय घालता ते की हें ऑलरेडी काम कंप्लीट जाल्लें आहा फ्रॉम 31st January 2024 to 8th of February 2024. आतां तुमकां खबर आसा तुमी स्वता कंटिन्युअसली कवर करताले रायट फ्रॉम द पुटिंग इरेक्शन ऑफ पेंडल्स
मागीर ते हे मॉक ड्रील आशिल्ली ती हेलिकॉप्टर लँडींग हें सगळें तुमकां कवर केलां. आतां तुमी सांगा म्हाका, आतां जेन्ना हे सांगता की 8 फेब्रुवारी पासून हे 16 JCB काम करतात म्हणटा ते 5 तारखेर थिंग एंटायर सेटअप रेडी आशिल्लो, पेंडल सगळें घालून. कोण एक मनशा थिंग एक्सेस आशिल्लो, इतली टायट सेक्युरिटी आशिल्ली थंय. आनी हे म्हणटा की 16 JCB 5, 6, 7, 8 तारखेर काम केलां आनी ताचें बील जाता 18, 20, 22 लाखाचें. सो आमी आतां एक हें येता की केन्ना रिपब्लीक डे परेडाक एअर शो म्हण आसता. सो हे प्रायम मिनिस्टर जेन्ना आयले तेन्ना JCB आनी ट्रक परेड कितें आशिल्लो काय म्हण हांगा KTC बस स्टँडार एक स्पेशल शो आसलो हें दिसून येता. और प्रायम मिनिस्टर गेलो 6 तारखेर 6 फेब्रुवारी येलो आनी गेलो. 7th आनी 8th फेब्रुवारी जे 16 JCBन हे पेंडॉल बी JCBन मोडून काडून बदल JCBन बदल्या काय म्हण हें कळना आमकां. कित्याक हे सांगतात की 8 तारीख पासून 16 JCB 16 ट्रक आनी 110 वर्कर ते काम करतात म्हणटात आनी बिलूय बी फारीक जाता. तुवें कितले सुमार लूट तें सामकें दिसून येता, सामकें उगड्या सारकें ओपनली आनी केरला सारकें. हेज्या पयलीं आमी आनीकूय चीफ मिनिस्टराक एक क्वेश्चन केल्लो रिगार्डींग द ब्रिज, रावनफोंड ब्रिज. वो 21 crores 2021 टेंडर जाल्लो, तो 2022 परतून टेंडर 54 crores आसतालो काय म्हण. हेंवूय विचारलें, आजून पासून चालू येयना. हांव तुमचेय लागीं मागता, तुमकांय बी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी जाल्यार मडगांवच्या आमदाराक विचारा हे अशें कशें काय म्हण. आनी चीफ मिनिस्टराकूय विचारचें प्रेसान आनी मिडियान की हें अशें कशें काय म्हण. इतली 16 JCB आनी 16 ट्रक आनी 110 वर्कर जेन्ना फंक्शन सुद्दां चलतालें, 6 तारखेर फंक्शन चलतालें तेन्नाय बी JCB चलता म्हणटा ते. सो एक्सेप्ट फॉर अ परेड प्रोबेबली. आनी दुसरें काम करपाक शकना JCB, 16 JCB 16 ट्रक. सो हेचेर दाखोवन येता की कशे भाशेन सामकें ओपन लूट हे चल्लें आहा पब्लीक फंड्साचेर. सो हेचेर आमी डिमांड करता की आनी इन्क्वायरी करची हेचेर ह्या कामाचेर. हेचे भायर आनीकूय आसा पूण आमकां ते बिल्स दिनात. डेव्हलपमेंट ऑफ टेम्पररी बस स्टँड म्हण आशिल्लें नियर स्विमींग पूल, ताजें बील 3 फावट मागलें आमी, आजून पासून तें आमकां बील मेळना. कित्याक नॉट सबमिटेड म्हणटा ते. आतां 1 वर्स मागीर जालें, बील कित्याक सबमीट जावना. तुमी दिला वर्क ऑर्डराचेर वर्क कंप्लिटेड म्हण, जाल्यार वर्क कंप्लिटेड जाल्यार बील कित्याक पावना आज पासून. सो हो एक व्हडलो प्रश्न जाता आनी हेचेर दाखोवन येता कशे भाशेन आमचे पयशांचें हें जाता तें मिस एप्रोप्रिएशन जाता होलसेल सारकें. सो आमी डिमांड करता आनी एकदां की गव्हर्मेंटान PWD आनी चीफ मिनिस्टरान मडगांवच्या आमदारानूय, कित्याक आमी आयकूं येता तशें करून की जे इतले कॉन्ट्रॅक्टर सिलेक्ट जाताले ते मडगांवच्या आमदाराचे हँडपिक्ड कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले आनी तो ताच्या सांगण्यानी तांकां वर्क ऑर्डर मेळटाली. तेणी क्लॅरिफिकेशन दिवचें हाजेर की अशें कशें आनी एक इन्क्वायरी मागची. हे पयशे कितलींशीं कामाक कसलोच संबंद नाशिल्लो एज फार एज विकसीत भारत प्रोग्राम, प्रायम मिनिस्टर विजीट आनी इंटरनॅशनल एनर्जी वीक कसलोच संबंद नाशिल्लो. तरी पासून ते 33 लिस्टान येयले. आनी एक आमकां बरें इंट्रस्टींग मुद्दम हांव सांगपाक सोदतां, चड करून जे आमदार आसात तांकांय बी एक हें शिटकावणी अशी. आमी जेन्ना एप्रुवल्स मागले, गव्हर्मेंट एप्रुवल्स ह्या कामाचे दिले काय म्हणून, जाल्यार ते आमकां त्या आमदाराचे नोट सुद्दां दितात की ताणी सजेस्ट केल्लें आहा म्हणून हें काम. समजलें ना. हें सजेशन काम सजेस्ट करप आनीक हें कितें म्हणटात एक्चुअल एक्झिक्युशन जावप हें 2 वेगळी आसात. सो हें आतां फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्लें, समजलें ना. सो ते प्लस थोडीं कामां बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्ले. सो त्या आमदाराचें लेटर दिता ते आमकां एप्रुवल अशें म्हणून. दॅट डोज आर ओन्ली नोट्स. म्हणल्यार कितें सांगपाक सोदता ते आमकां पळय हेवूय इनवॉल्ड आसा. सो ह्या आमदारांनी जितले आमदारांनी हें दिल्ली नोट्स दिल्ले की आपआपले कॉन्स्टिट्युएन्सी काम करचें म्हणून, जाल्यार तांणी क्लॅरिफाय करचें, आय मीन व्हेरीफाय करचें की एंटायर काम एक्झिक्यूट जाला वा ना तें. कित्याक आमी 100 कोटी 120 कोटी टोटल 120 crores हें मोडलेले. इतले क्रोर्स ऑफ रुपीज मोडटा म्हण आमकां येता पेपरार सगळें, पूण अक्षरशः आमकां काम दिसली पडना. तो आमकां चड बारीक. आनी हे भाशेन जे सायफानींग चलता ते प्रमाणे आमच्या स्टेटाचो डेप्थूय वाडटा. कित्याक तुमी पयशे विभाड करता, सायफानींग करतात आनी पयशे उणे पडले म्हणटा आनी लोन काडटात गोंयकारांचेर. सो ह्या खातीर आमकां हेजेर इन्क्वायरी आमी डिमांड करता हें जावचें म्हणून. नाजाल्यार आमकां फुडले कोर्स कितें एक्शन कितें आहा तो घेवपाक पडटा.